कार्तिक मासर शेष दिनटी हेउछि कार्तिक पूर्णिमा। आसंता 15 तारिखटी कार्तिक मासर शेष दिन। कार्तिक मासर शेष 5 दिनर अत्यंत गुरुत्व रही थाए, जहाकू पंचुक बोली कहा जाए। एही पुण्य मास कार्तिक मासर शेष दिनटी डंगा भसा पूर्णमी और कार्तिक पूर्णमी बोली कहा जाए। एही दिन हर पार्वती पुत्र कार्तिकेश्वरंकर जन्म मध्य होइतिला। तेणु कार्तिक पूर्णमी भारत वर्षर समस्त मानव जाति पई अत्यंत गुरुत्वर एवं शुभ दिन होइथाए। तेणु कार्तिक पूर्णिमार सकाळू भोर 4टारू डंगा भसा नीति होइथाए। चलित वर्षर कार्तिक और डंगा भसा केउं समय पड़ुअछि ताहा आपण माने निहाती जानिबा आवश्यक अटे। वर्तमान आम्भे माने देखुछु कि प्रत्येक पर्वपर्वाणी सबु 2 दिन पड़ुअछि। केउं पर्वपर्वाणी खेय जाई 2 घंटा 3 घंटा एमिति पड़ुअछि। तेणु एठारे प्रश्न आसुछि कि पूर्णमी दिन आमे केतेबेले डंगा भसाइबा उचित। कार्तिक पूर्णमी मध्य किछि मात्रारे क्षय घटिछि। पूर्णमी तिथि न रही पूर्णमी सकाळ 6:19 सुधा एवं तापरे सकाळ 6:19 पर प्रतिपदा तिथि आरंभ हेउछि। तेणु आपण कौन करिवे मने रखंतु, पूर्णमी भोर 6:19 पर्यंत रहुछि। 15 तारिख भोर 6:19 पर्यंत रहुछि। 6:19 पर प्रतिपदा आरंभ हेउछि। अर्थ 14 तारिख दिन रात्रि भोर 6:19 पर्यंत पूर्णमी रहुछि। तापरे प्रतिपदा तिथि आसी जाउछि। तेणु जदि आपण माने कार्तिकर संपूर्ण फल पाइबा पई आशा करूछंदी, तेबे पूर्णमी दिन भोर 6:19 मध्यरे डंगा भसांतु। डंगा केमिति भसाइबा ताहा भी जानी रखंतु। यह आपण मानंग पई जानिबा अत्यंत आवश्यक अटे। डंगारे कौन सबु रखिबे, मंत्र कौन पढ़िबे, प्रकृतरे आमे केउं डंगा भसाइबा उचित ताहा मध्य आपण जानिबा दरकार। कदली डंगारे भसाइबे किंबा कागज डंगारे भसाइबे किंबा सोल डंगा भसाइबे किंबा बाउंस डंगा भसाइबे किंबा काठ डंगा भसाइबे। केउं डंगा प्रकृतरे शुभ होई थाए ताहा आपण माने मध्य जानंतु एवं सेही भली डंगा भसांतु। प्रथमतः कदली बाहुंगारे डंगाटी आपण करंतु एवं डंगा को भल भावरे फूल द्वारा सज्जित करंतु। ता उपरे गोटिए गोटा पान रखंतु एवं सही गोटा पान उपरे गोटिए गुआ को 4 खंड करी बा 5-6 खंड करी रखंतु। किछि अरुआ चाउल राशि फूल डंगार अग्रभागरे रखंतु। डंगार मझिरे 2टी घिओ बलिता काठी पोती दियंतु। डंगार ठीक मझिरे गोटिए 5 टंकी रखी काठी बलिता को अग्नि संजोग करिवे। जदि आपण पुष्करिणी रे किंबा नदी रे डंगा भसाउछंदी, तेबे डंगाटी को धरी अल्प पानी भितर को जांतु एवं जाइकी डंगाटी को भसाइबे। एठी गोटे कथा मने रखिबे, आपण माने आपणक घरे जेते जन सदस्य अछंती समस्तक नाम रे गोटिए गोटिए डंगा निश्चिंत भसांतु। प्रथम डंगाटी मने रखंतु, प्रथम डंगाटी आपण विघ्ननाश गणेशଙ୍କ नाम रे भसाइबे। प्रत्येक शुभ कार्य आरंभ हेबा पूर्वरु गणेशଙ୍କୁ आवाहन करा जाय थाए। तेणु गणेशଙ୍କ नाम रे प्रथम डंगाटी भसाइबे। द्वितीय डंगाटी आपणकर ग्राम देवताଙ୍କ नाम रे भसाइबे एवं तृतीय डंगाटी आपणଙ୍କ इष्ट देवी ग्राम देवतीଙ୍କ नाम रे भसाइबे। तापरे आपण समस्त देवादेवीଙ୍କ नाम रे गोटिए डंगा आपण निश्चिंत भसाइबे
ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ। ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ତୋ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଯାକ ଧରମ ମୋର। ଆକା ମା ବଇ କହିଲେ ଆଷାଢ଼, କାର୍ତ୍ତିକ, ବୈଶାଖ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର। ତ ଏହି ଚାରିଟାକୁ ମାସକୁ ଆମର ଧର୍ମ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ତୋ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଯାକ ଧରମ ମୋର। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଓ ଏତିକି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରତକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଥା ରୀତି ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ପାଳନ କରିଅଛୁ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରା ପରିବାର ମିଶି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁ। କହି ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଯେତୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପଦାନ କରିବେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଭୋଗରାଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇବ। ଜୟ ଗୋପୀନାଥ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।